बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि अफगान तालिबान के हाथ से वाखान कॉरिडोर का रास्ता और वाखान कॉरिडोर का कंट्रोल मुकम्मल तौर पे निकल गया है। नाज़रीन, इस वक्त घुमसान की जंग जारी है। जो मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा है उसको खुद अपने ही ग्रुपों के अंदर इस वक्त शदीद तरीन मुज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है। अब बगावत हो चुकी है अफगान तालिबान के अंदर। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे, जबकि एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है और वो ये है कि पाकिस्तान ने फ़िज़ाई हुदूद बंद करने का ऐलान कर दिया है। साथ ही इस्लामाबाद समेत जो है मुतअद्दिद एयरपोर्ट जो हैं उनको बंद कर दिया गया, जिसके बाद जो जंगी एक्सरसाइजेज हैं वो शुरू कर दी गई हैं। भारत के अंदर इस वक्त कोहराम मचा हुआ है, इसकी ताज़ा तरीन अपडेट भी आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन जो है वो बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। पाकिस्तान के मशरिक और मगरिब के अंदर ख़तरात जो हैं वो बड़े पैमाने पर सर उठा रहे हैं। इसी वजह से पाकिस्तान न सिर्फ हाई अलर्ट है बल्कि पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर जंगी मशकें जो हैं वो भी शुरू करने का ऐलान किया है। नाज़रीन, इब्तदाई तौर पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी, कल रात भी हमने आपको बताया कि काबुल और कंधार के अंदर जो है वो कुछ अटैक्स की खबरें आई हैं। 2 फाइटर जेट्स जो हैं उनकी परवाज़ों के हवाले से मुकामी लोग जो हैं उन्होंने खबरें दी कि 2 फाइटर जेट जो हैं वो परवाज़ कर रहे हैं काबुल के ऊपर और काफ़ी ज़्यादा खौफ व हरास भी पाया गया। तो इसके साथ ही नाज़रीन, एक और जो बड़ी और अहम तरीन खबर कल ही सामने आई थी। पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं उन्होंने एक वार्निंग जारी की थी जिसमें जितने भी एरिया के लोग हैं जो एयरपोर्ट्स के नज़दीक हैं, अगर वहाँ से धुएं के बादल आपको निकलते हुए दिखाई देते हैं, खौफजदा आपने नहीं होना, क्योंकि ये मॉक एक्सरसाइजेज इस हवाले से की जा रही हैं ताकि देखा जाए कि अगर खुदा न खास्ता कोई हंगामी हालात होते हैं तो वहाँ पे किस तरह से चीज़ों पे कंट्रोल करना है और किस तरह से लोगों की जानें बचानी है। तो नाज़रीन, इसके बाद भारत जो है उसकी तरशोल जो मशकें हैं वो भी उसकी भी उन्होंने वार्निंग जारी कर रखी है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने 1 से 2 नवंबर तक जो है अपना जो कोस्टल एरिया है कराची से ऑनवर्ड वहाँ पे जो नोटैम है वो जारी किया है कि फ़िज़ाई हुदूद बंद कर दी गई हैं। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पे अलर्ट भी और दुश्मन को मैसेज भी दे दिया गया है कि अगर किसी मिस एडवेंचर की कोशिश की तो पाकिस्तान हर तरह से मुकम्मल तौर पे तैयार है। नाज़रीन, इस वक्त इस्लामाबाद एयरपोर्ट जो है वहाँ पर वैसे ये नहीं कि परवाज़ें बंद की गई हैं, लेकिन एक्सरसाइजेज जो हैं वो हंगामी हालात से निमटने के लिए जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी के हवाले से हैं वो इस वक्त की जा रही हैं। तो बाकी मामलात जो है वो नॉर्मल चल रहे हैं। इस वक्त नाज़रीन, भारत पाकिस्तान के खिलाफ दरअंदाजी करने की मुमकिन तौर पे कोशिश कर सकता है, क्योंकि इस वक्त आपको बताते हैं कल रात इन्होंने नीलम वैली के अंदर जोड़ा सेक्टर में फायरिंग की और अभी सुबह के वक्त जो है इन्होंने एक और जसारत की है जिसमें इन्होंने लिपा सेक्टर के अंदर जो है वो दरअंदाजी की कोशिश की है, जिसको पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने नाकाम बनाया है और इनकी मुकम्मल तौर पे गन्स और वो चौकियाँ जहाँ से अटैक करने की कोशिश की जा रही थी उनको तबाह कर दिया गया है। मुतअद्दिद भारतीय फौजियों के ज़ख्मी होने और हलाक होने की इत्तलात भी आ रही हैं, लेकिन नाज़रीन, दुश्मन इस वक्त इंतहाई घनौनी प्लानिंग मशरिक और मगरिब से पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है। एक तरफ ये मामलात चल रहे हैं, दूसरी तरफ तुर्की के अंदर होने वाले मामलात और मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके थे। पाकिस्तानी वफ़द जो है वो वापसी के लिए आ रहा था, या एयरपोर्ट पे पहुंचते ही जो तुर्क हुकाम है उन्होंने दोबारा रब्ता किया और उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तानी हुकाम आए और एक दफ़ा फिर कोशिश करते हैं बातचीत करने की कि मामलात को ठीक किया जाए। इस वक्त नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के अंदर आम जो अफ़गानी हैं वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं इन दहशतगर्द रजीम की सपोर्ट की वजह से, यानी जो दहशतगर्दों को ये सपोर्ट कर रही है इस वक्त अफ़गान तालिबान की रजीम, तो इस वजह से आम लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त नाज़रीन, वहाँ पे जो पाकिस्तान की तरफ आने वाले फल और टमाटर और सब्जियाँ और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप यूँ कह लीजिए कि कोड़ियों के भाव इस वक्त वहाँ पे बिक रही हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि नाज़रीन, इस वक्त 8 रुपये किलो जो है अंगूर वहाँ पे बिक रहे हैं
اور اسی طرح سے جو انار ہیں وہ 10 روپے کلو کے حساب سے بک رہے ہیں. تو یعنی اس طرح سے وہ ساری کے ساری جو ٹرکس کھڑے ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں کیونکہ پاکستان نے ان کی معیشت یعنی ریڑھ کی ہڈی کے اوپر جو ہے وہ اس وقت پاؤں رکھ دیا ہے. پاکستان نے کہا ہے کہ جب تک دہشت گردوں کی سپورٹ بند نہیں کریں گے تب تک پاکستان یہ ٹرانزٹ روٹ نہیں کھولے گا, اور میرے خیال میں ناظرین ہونا بھی اسی طرح سے چاہیے. لیکن اس وقت جو افغان طالبان حکومت ہے اس کی حرکتیں اور افغان طالبان کی حکومت جو ہے اس کے معاملات کی وجہ سے مقامی جو آبادیاں ہیں وہ بہت زیادہ پریشان بھی ہیں, اور ان کی افغان طالبان رجیم کے آنے کے بعد وہاں پہ جو وار لارڈز ہیں وہ کافی زیادہ جو ہیں وہ پریشان تھے. اب ناظرین جیسے ہی پاکستان کے ساتھ معاملات ان کے ہوئے ہیں تو تب سے لے کر جو وار لارڈز ہیں وہ اب سر اٹھانا شروع ہو چکے ہیں. اس وقت ناظرین ملا ہیبت اللہ خنزادہ نے جو کہ واخان کوریڈور کے راستے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اپنی فورس تعینات کر رکھی تھی, انہوں نے بغاوت کر دی ہے, اور یہ ناظرین مولوی جو ہے مولانا یاسر مولانا عمار جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہیں. یہ تاجک لیڈر ہیں, انہوں نے ٹی ڈی پی کے اور افغان طالبان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا. 500 کے قریب ان کے جنگجو وہاں پہ موجود تھے جو کہ ان کے خلاف کارروائی میں حصہ لے رہے ہیں. تو اس وقت ناظرین بڑی تعداد میں جو ان کے پالیسیز کے خلاف تھے وہ اب الگ ہونا شروع ہو چکے ہیں. ملا ہیبت اللہ خنزادہ جو ہے اس نے اپنی فورس بھیجی تھی, کل سے لے کر ابھی تک گھمسان کی لڑائی وہاں پہ جاری ہے. واخان کوریڈور کا راستہ مکمل طور پہ بلاک ہو چکا ہے, یعنی افغان طالبان کا جو کنٹرول ہے وہ مکمل طور پہ کٹ ہو چکا ہے. تاجکستان ناظرین اس وقت ان تاجک لیڈروں کے حوالے سے جو ہے ڈیفینیٹلی ان کو سپورٹ کرے گا. آپ ناظرین ذرا آپ مفادات کے معاملات کو دیکھیے کہ جو پریویس یہاں پہ رجیم موجود تھی, جو افغان طالبان کی حکومت جو شمالی اتحاد کی حکومت تھی اس کو بھارت سپورٹ کر رہا تھا, اور اس کے بعد جو پنجشیر ہے یہ الگ تھے, لیکن اب جو ہے وہ بھارت تاجکستان کے اندر بھی موجود تھا, تاجکستان نے ان کو اڈا دے رکھا تھا. اب دیکھیے کہ یہ جو طالبان ہیں ان کے خلاف تھا بھارت, لیکن اب یہ طالبان حکومت میں آئے ہیں تو بھارت ان کے ساتھ کھڑا ہے. پنجشیر اور اس کے بعد جو تاجکستان ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. تاجکستان نے وہاں سے امریکہ ان کا جو بھارتی فوجی اڈا وہ تک خالی کروا لیا ہے. تو یہ مفادات کی وجہ سے جو ہے وہ معاملات اس طرف ہوتے ہیں, سارے کے سارے ممالک مفادات کو لے کر آگے بڑھتے ہیں. تو ناظرین اس وقت جو وہاں پہ گھمسان کی جنگ جاری ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ وار لارڈز جو مختلف ہیں وہ اکٹھے ہو کر تاجک لیڈر جو ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں. تاجک کمانڈر جو مولوی عمار ہے وہ ناظرین اس وقت ان کے خلاف بڑے پیمانے پہ حملے شروع کر رہے ہیں, اور کابل و قندھار کے اندر اس وقت شدید بے چینی پائی جا رہی ہے, اور بتایا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پہ جو مختلف ایریاز کے اندر ان کے وار لارڈز ہیں جو کہ ان کی سخت پالیسیوں کی وجہ سے بالکل دب کے بیٹھے ہوئے تھے, اب انہوں نے جو ہے ان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ افغانستان سے اس رجیم کا خاتمہ ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ سکون ہو سکے. دوسری جانب انہوں نے نمک حراموں نے دوبارہ ترکی سے رابطہ کیا, ترکی نے دوبارہ سے کہا جی ٹھیک ہے بیٹھیں اور بات چیت کریں. پاکستانی وفد جو ہے اس کو دوبارہ سے واپس بلا کے بات چیت کی جا رہی ہے کہ میں بھی معاملات کسی طرف لگ جائیں, لیکن پاکستان نے تو فیصلہ کر لیا اور بتا بھی دیا کہ اب جو ہے وہ ملاقات پھر جو ہے وہ وہیں پہ کابل و قندھار میں ہوگی, وہ بھی جنگی طیاروں کے ساتھ. تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ وارث.